Watukufuru dunga nao harmao mpango wa unono wa hatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uwade wa sukari utoa wenji duniani, urende wenji zidoro na zirewe, na hunu la wanane matwabibu ngavondrazi nyangu za kukadimia ili mru ya jebuse ni ajali mbiti. Habati mbi harmai masiwa uwade urenge daraja ikaonge shangazao yonde mana boko onge pasao emihashirishwo hoso ni mwatu nana heni mru itoka uyonsi yabo yaliyo idungie ili rielewe izwe matwabibu warambi yao rivuke no uwade wa sukari. Uwade wa sukari ngawendao na hwenea heni bahanu hale udoka uwade wa hezensi tajiri no wandu matajiri, lakin haba hauliho ndo mlo ulona owandu pia habo ikaa oye dunia basa irende hamji mzima isababisha heni bahanu baishe nsia wandu washashi shao wade wa sukari ngonjiao baishe wandu watsoujishinda ula mhogo wadu amba ukaya singari lo mhogo shalelo hato mhogo uo ngotia o sukari ulihonde namna owandu wa yanshiu iengo yonde mana rakaribisa Dr. Ransufuddin Mohamed twabibu wa he zembade za roho haswa dhamana wa hensi harmomva wa he zembade ka zokazi sumpia zaramba maladi non transmissible ilirjeri hadithi hujuma ye namna owade unu ulio harmaensi ulio harmae dunia ezendazi za ufanya hindini iliriwane nuo eba ye namna eulonuo ya ushinda ya jibalie utimdhuru kabisa hindini zonsi pia Dr. Ransufuddin gujozi hadisi banu ilirione wajau nezisababisha wade unjia izo zonsi pia ngaromba umungu rizambe uharma ompango waro. Dr. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hamadi namna razamba harma mukadima wade nguo harma masiwa na nguo hatwari mrambi azonka dozinji eben kabla rejanji harma mnufu wa hompango ya ujuazi sababu nezejau rifanye picha au wadengu daraja hindini banunsiju. Marhaba mwananyabasi, ngashukuru yao ulioka leo murkaribisa harma televizion daula rejiri tala zuzumbavi ya pasa no wade wa sukari. Ameshirizoka juzi le 14 novembre rikahu sherehi hajarada ya dunia ensi hunku ya dunia ya wananu wa sukari. Humnasaba huo dura paranavan leo jirtala zuzumbavi. Ikadu anzara ngali dunia ni leo usabiki uzamba yavo unisauka hale wadunu na dofirika wadunu rumana tajiri leo yonesesha waka wadunu uunga uremo pia wanzima tajiri ta maskini. Ikare dorenga hadaraja ya dunia ikarengi wandu jana dunia ni leo ngondisha waka wandu wanane nga uno wadu wa sukari, c'est-à-dire 8% de la population mondiale. Sha ngabo sha ikare dorenga leo ulio kasisi wanazisiwa titi insi champion ya wadu wa sukari duniani umnansi mtiti uko para tokelo umnansi alio harmwe Pacifique hamwe shisosha tokelo ikaorengi wandu jana wandu mengomiraru na mfukari wangu wadu wa sukari wandu jana mengomiraru na mfukari nga wadu wa sukari na abo tokelo basi shanga yonisishauka ngabo phénomène ijiriwo harmo wanazisiwa titi wonoko para kwa petit état insulaire parce que ekare dorenga zisiwa les îles Marshall, les îles Cook, Martinique ndini sukari wado diabete nga urema hamvu katwenda hule na renge jirani hatu hunu leo raboka dunia nse 8% shama alama Maurice ikaorengi onru jana onru 16 ngona diabete 6%. La Réunion ikarengi onru jana onru 16 ngona diabete 6%. Hunu hatu leo si kweli wanazisiwa titi petit état insulaire shaika rengi onru jana ngondisha waka onru 5 ngona wadi wa diabete yunulana na msomo rakarofanya mtola rakarofanya 2011 enquête c'était poise yonisauka harma Komori wa maha 25 hata maha mingo miranda na mine rawarenga ngondisha waka watsanu ngona wadu diabete shayo 2011 bwabasi leo ikarendo angalia ngabo atlas ko paroka atlas mondial du diabete deja ngonisauka leo mahalama Komor leo ngarendelea harma ye 6%. 6%, 6,7% ya diabete. Sha
wando ndolo ni diabete ojulo kanga no wado diabete shanga bondo tsauna ko poro ma pré-diabétique wanu onon rukonga harmo mango he diabete rakwati ma diabétique onon ruko glycémie hao parce que la diabète de kamrongi na glycémie supérieure ou égale à 1,26 et quand glycémie dépasse 1,26 c'est kamrongi diabétique cha et kamrongi na glycémie baina ya 1,10 jusqu'à 1,25 on romboka nga on a pré-diabète de ko poro ka intolérance au glucose on rongo harmo mango he diabète on rokomor en 2011 42% charmam tola wanyu mino fanyishia na 7% ya pré-diabétique on mashhur parce que on karfanya ze hadhar za on rongo na bahati wasinjira diabete donc ikaro anza angalia leo i diabete ngetia problem zinji duniani parce que ikaro angalia ma diabete ko julo duniani leo kanga ma diabétique ngo 400 millions shanga 175 millions ya ma diabétique ko ka sujo kanga ma diabétique donc ushindo wonoka unu wadukonga opposé au problème ku donc on hatu komor leo hautari fuvishe ma ezindongo ngasina 2011 rikana 5%, Atlas mondial du diabète leo ngaboka ngasi arma autour de 7%, halafu ma pré-diabétique on est autour de 7%. Donc c'est vrai que rahanga si roulé na Maurice ngasi roulé na parce que Maurice ngao 16%, cha et kakarja fanya halsi haraka afikirka ezihunda wana ziswa titi ngas na risque zirhundre parce que les conditions vraiment ziswezo nizo docteur hunumru hunda ukaya harmaze mbadeze nyinji ndunda ka wandu washe kamro dwangalia upande wa sida upande wa nderema upande ani wandu washendo kwa uduzu haku harma mkabala unu harma umva wakindushe na kindume diabete mkabala iliyo inji hakunda bon harma mtola rakarafanya 2011 quand on cherche on a mis no winjo he diabete en 2011 maraba docteur ebanu diabete wade wa sukari amade namna ozivumbulwao nga ukonsi uje harma ziungo za mwanadamu ebanu sukari ya mwana sukari inu rivumbulwao we sukari oi mo malukani mwe wola wandu kwa hulo majuniani yewe sukari hana mnaindwaji yengu njiyoje hozungoni ha mwanadamu hafanye sukari Afrika swala ngilo muhimu ngabiduri joka izawala skuti ya sukari mwili mwanadamu ngizo kalite mbili ngabo izawala za sukari halafu ngabo ni mafura amuntu mfano mndu arenga suti ya sukari aila na mndu arenga suti ya mafura ayuno mndu arenga suti ya mafura wali sukari inji rana mndu alaye suti ya sukari donc urjuka izawala skuti ya mndu sukari ngizo mbili izawala za sukari na izawala za mafura izawala za sukari ngizo janbu mbili tena ngabo zawala uko ikango shilo ngujuishi okangisho na guya sukari ngisho na tomu ya sukari ngabo zawala uko ngizo na sukari no kango zilo kutusha kangizo na sukari amorengo mfano hautsanro ile wendo zenogozino wataala mwa duniani izawala wazinika jarada henisha wala shoni kilo 100% ikaisha wala ngisho karibu nasa abunga tunamba ukaisha wala shinu ngisho na sukari inji narangi mfano ikarenge tunda sukari yangi yo 35%. Sheka rangi la farine ubwatani ula rudongo huno ulango na 95%. Haliama muziso bomana mabasi abo tunda uluna 35 na ubu yokoka na sukari kango mlondo yokoka na guya sukari ndo yokoka na guya sukari tunda na bongo noka tunda ngi sukari ngi njashi no ubu katina guya sukari na abo sukari ngi inji ndio daraja mingoshenda na nsana harmajana donc ngoni sauka e question he sukari shawala sha sukari tsede yegwe he sukari mana shawala ngajom kinishashiki na guya sukari noshiki sukari inji ngajom kinishashiki na guya sukari noshiki sukari inji donc ilo muhimu amfikiro kale ilo muhimu ni aboka index glycémique nganzo risomese wana ranzo katolo école primaire CM2 kanga fanyo 6e somese wa miloka jinamna sisara ka somese ka temperature ka taraka CM2 nganzo wana hatu ranzido ro somesa rombioka ngoma ndiko pora index glycémique yo de korongo e jarada yako ili he sukari mwanadamu ilo harma shahula kama miloka leo mhogo ngona 55% amojuka e jarada he sukari lo harma mhogo da yun kama miloka leo yele tunda au yembe ngiyo na 40% ngujue jarada he sukari la mwende donc afiruka tsirenge ye gui he sukari au itomi he sukari
refanya kaido haki mujoka Dr. Ansifudin rifanyie bandi za mifano za hulaikao ulawana nao utabibu ngizo na sukari rahana shasa ya ulawana nezila za hulaikao wa Komoru zila no andu walo Komoru ili mndu arenge mfano akababa hana ndolaji au badala ya jau en fait amabuka na renge mfano amrengo mfano parce que vanu karani ndongo sendongo ngo jomboka emena joko la hindri naam karamilo kam hogo ngona sukari ngona 55% ya sukari so holingi na 70% ya sukari nrovingi na 45% ya sukari abongo joni saka ngori ko la hindri donc mimi afikiruka inongelo muhimu haramu izaula zinu hino wakati kuisha walangisha na sukari nganzo ishawala shidungane na shaula shikubalilie sukari shiko bloquer sukari sinji yako mwilini parce que esho shaula hindi des marunku des salades des légumes au zensuzi ze haricots zensanzi hino wakati warenga mbahindo na sukari shawaitsanya na légumes au haricots au nsanzi sukari yovunguza muni konfano ikarabo kama ele ngayo na 105% shawi yarenga yali na haricots 105% ngayo siha mfano ke 40%. Donc en firuka sido ambianruka utile sha do ambianruka wasome wajui namna wajoko associer za ula wajoko uzipanga wasitsanganyi ataongoze swala amni kwa mfano narambi pomwe zotsum urenge nrobi ngo ina 45% ndio na sukari urenge mkato futa uli ungo na sukari urenge na juli urenge na ubuno abodi nai na ungo noka kawatsata mna legume mzima wajoko bloke sukari sinjo mwilini abodi nai shamanzo na bioka pomwe zotsum ikaw urenge nrobi ngo na sukari shauli na salad mfano au lina na madaba au munja onsujo hendrini apre uli wakati watimizu la urenge namna tunda uli yabongo nokao uli maindi sukari shabakane ze legume uli maindi sukari sha wakamba hindu ya bloke sukari ile sije nje yako Dr. Hudhukuruba nukaya wanduwa le tiban suzi kule na nsanzi huzidhukuruba nuka zila zonje marahana ezindwe za saya na hunu bajatwa biyatsa inue makatirilo nayo ekaho ndwenda bahanu weleshe wa mtuzi wa nsanzi ngwambu hariula mtuzi wa jaula hatafsiri ya ukango umenyo ila thamania hao hatafsiri ya ukabasa harmaze karamu mrumzade uloho hopani nguono nziro hopa mtuzi hamanda ula na ulando waju kamwe manesweha shangu uroha ukangu jambu hapa mtuzi wa jaula hatafsira uka ngwanzo amenyi hata warenge ndongo njema waziti ya harma zilo ewe nguju hamba je umva uo ili wandu washinde wabadili le tibu alinu nezeja uzivumbua uzi mimi ele fuvulangu la shutwa bibu tsizamba maintenant ngabuzabaki zahema fundi na nyinyi ma journalisti parce que hazini ya mrumzima hazinu yahema tabibu yahema journalisti yahema fundi yahe wadzadzatu pia ngabidio heni mro ngine mbafu vya mimi mba vya hangu tsifanya amwelezo zendongo metne kanga unroboka utsinsanzi baisha la shajaula abo ngabo je obido chofanya hazo weleze parce que ngone sauka ikakarja juha hankonyo nzima rawana nzembade zinu karno shinda amuni kwa mfano wakati minji onruto mfano wa tio narabuka vanurlio van leo narabuka ngabo tio ya bulwa ngabo majesi hawa van tsenge serpira mvangu na itio ke jabala est-ce que amjishdan vangu majeta hai no shinda kabala ngo tsobangwa nayo yesi voilà donc amuni kwa mfano sisi matobiburulo la pitali retraité diabete e kakar jabaya ziswabu zijoni diabete realiza onroka na msifanye fulani ngariyo traité diabete ata rekista no lamrarenge serpira nzo vangu maji na politu ya tsubalwa nganzoro beze tio do eduki wanadamu do angalia zimba za hulazi importe harmoensi do rejei rile zinduko zilaradoli mahale za hatu rusomeso wana harmo l'école mais c'est peut-être même revoir les programmes scolaires za ho wana rangalia na marjoko dufanya Dr. Hudhukuruba nukaya za hularila o zonti hauye zinji ya hazo zinuza hulazilo na sukari hata huono uziro mbabi ho zamba yabo ukabo anungaju hamba ebabo rele hindi lakini hamande namna wa zamba heni mushkila ngona ndazi ngeuliho ngasi harmansi boko ezinuruloni zo winjini hazongizo na sukari ebabo ye mru uzilo ngeladhimu ya jibali yeje iliyo wade unuti msi ukaka na ujuhamba katsuzila nozila heni jondo hulangisho na sukari ebangu jofanya o wade utimsi Shaban so telezandro saboka
e problemi ya sukari ne regime ya sukari tunaboka utileinu laila Naam. nganzao deja risomese maranya wajuka shawala fulani shinu gishino sukari inji yundo gyandani ndugu pili inaingio muhimu njoka ikanga mlosha wala sukari shanga buza wala kuizo bloke sukari zikio muni yabo amjoni kamna exercise mfanya bana basa na rege mdarenga muhogo rotsewa na mabawa na ubu muhogo ngona sukari ubu ngona sukari mabawa ya mafura ngona sukari yote sukari eski mro alindo kajalando ebane kamroi arenge imba muhogo atena nsuzi abo alindo kajalando halindo labda kitwabibu alindo kitwabibu parce que zensuzi rambiloka emagozi yale yo bali bloque sukari kengenji amuni kumrumroji mroi arenge mkate anonage arenge na mabawa hali walindo kajalando parce que zila zahula ukoizo mhafadhi mwanadamu ukoizo bloque sukari kenji hako milini nora boka des légumes ne zenku de zila izalezo kaziti na bana amwelezondro ze légumes simpaka des légumes za wazungu wala hali waduka légumes hunu mania ya bati ya doliwa mania tamati ya doliwa ko balatini la henrovi la depuis doliwa denrobwe ngazijao hamba denrobwe yeso pièce doliwa papa ibiti la doliwa na la pièce de légumes non shaizo pia le oriransi en fait ngurumruka ngulombayo ngurengo maile enda ule ne nyama ajatiba lale wakati ala rene anone jus amgulo nai donc ndongolo muhimu dujua namna hindini yeye ajoka upange shaula atashiskishi shatula boka utsilejao naam afirika bombe si Dr. Makatianu liho risanga siho alikurubiao mwisoni ya mpango ijola dhimuri njia basarione diabete mwanadamu wanzo ya wanenio itimkensi hauo ya saya mkansi ya ladhimu ya wanenio ebange ladhimu yake haruma zitendwa hindini badala ya bahari dhukuruo mlo ebanga bo zitendwa za saya ladhimu yake nizo ilia wanene diabete en fait mimi afirika ngio muhimu relezo ka namna hindini diabete yako huja parce que karilo namna diabete yako huja ngarujoro namna hindini joka wananio hali onado firika diabete wei ngujuna waratha mrabo kasha mi no singa diabeti mimba bangu kajabaroka na diabeti nzazangu kajabaroka na diabeti sino singa na diabeti zonrabo lionge juloka kweli heredite ngiyo waratha ngu shangu kautsi mwinji yako leo ikardo hanza rifu vise ndongo mbili zijone diabeti ndongo handani di manque d'activité physique utsokansuka kutsubuje nabo ne shaka komori leo ikarengi wa komori jana haramu mtalara ufanya wa komori jana mengo mfukare na watsanu uka abuje swang kwa kamili yo kansi ngiwitanda juu amto mfano amjuko tasisi special gari tsendo la pitali tsendo bureau tsende tsikansi sifanya hazi stimize hazi special gari tsende joda honi tsijatsili tsilala tsirohabo tsende sirile domino tsirohabo domino juu tsijatsangale tele tsirohabo tele tsinje internet tsilala tsijopo tasi ngeno sishoka wa komori mengo mfukare na watsanu o passer ces journées zao eliyo yo factoring ku ya diabete oka mwanadamu kujora nzitasi ataansu ya vili kajajilisa hata donc longe handani ya shida rone diabete lioka redojilisa ujilisa inu ngio nakate nraro esporine ikalti handani ngebido heni mndu sirsondu ma sportif ngaanzao henu siku ndojinika 1 heure de marche de loisir matembezi nabuka amrobojota nende itandra mfanye marche rejei ngaanzao wadoka une marche mboka marche utilitaire ngamwedo shindoni profite nende mindu amnone mzazi amprofite nende mindu amwedo dukani amprofite nende mindu henu wakati uloka ngao na occasion nende mindu utira te marche utilitaire halafu ya raru ikanga wa hazini sifanyozi hazukonga kansi wako nano wazaza hatu waloshindo no uzao hino wakatona kwa kansi akwata ujuimbavi ubuje uzinge mbavi ngeoreje parce que ngaonesisha okanga bondu ko ngafanyo 1 heure de temps de marche par jour no ketsu tosha
parce que ngufanywe ile nzima la shaza bakia pengo sokansi donc anzao sport ndagilisi ka ndongonda na zivumbwa bana e marche ya matembezi la ya 1 heure de temps nende a rapide namna ikao katsuga mina mwana nyanga hadisio ngamimba vina namna shihaya mbavi halafu ya vide katsirwa mahala mundu mahala ka nsi presen profiter nende mindu halafu kanga mihazini ukwe hazila zio kansi yaku ndo profiter ne juana ibuje zindongonda hizo ngizo muhimu za wana ni diabeti halafu après ngabo shahula ile ndo vili shahula raboka contrôler surtout izaula za indri izaula za sukari zivumbua vanu raboka izaula za sukari ngizo janibu mbili ngabo janibia shahula kango hilo mwisho kangi na ladha ya sukari ngabo koka itina ladha nungi na sukari halafu ya vidide mafura inganzo runguzi zaula hizo bani ke jambo uka henisha wala shunena sukari mtu ashizie rizelezando vanu raboka ye muhimu ikangulo shawala sukari ujuka balanga waheya na shawala sona sukari shikuwana na sukari udu tsanganya ikangu tsanganyo hizo zombili ngabojuka faida. Dr. Mndungu ndoka ya harmaze namna wazidhukuru yabo ngazipasao wanadamu ikao labda daoka ora hao wade kwa tsinuo emakatianu eba wala wandu ikao wahisangwa ona wo wade ngwanshi una ula wade eba wandu wanu yobidi wajibalieje iliye hatwari itike haku hojuma namna walio Dr. Vano ranzi ondolo no wade atatsonyo le dalola handani la sukari dezindaza bavano dezi hadhar bai kwa mnugina wado sukari shanganzo mra buje dalola handani lilo ukontrole shaula zinongobilizo ngile dalao lijelsaidie donc amaboka bai kwa mnugina wado sukari shali dalola handani la sukari les régimes c'est-à-dire régime ngina ngombili di activité physique mra buje halafu ndo ngevilu kumra contrôler zindaza bavano ishaula ujue namna hendeni ujuko upanga shaula halafu après imalalao yala ngajewa saidie sha utijambi ukabani miamlo dalao donc amjoji ruhusu ndo fanya zona nzao leheni pendo nanzao miamlo dalao donc nsu bouger donc anzao zombili sidungane duchuka na mbamana. Dr. Asfifudin karna ujuari malize mpango wa hatu kabla rahari jahuho jiaukaya wende dhamana wa taifa waho wana hau tunda wade wa sukari o harma yensi yani point focal national harma wade wa sukari ulawana na izo dhukuri abantu zonsi pia harma omva urambia ukaya kiasi ya mafumvu sita mafumvu matsanu nge tsengeleyo mafumvu sita atangashili yao ngwaona owadi wa sukari wa harma yensi urambia uka owakurubi yao ndo mandizo hudhukuru banu ngwawendao kiasi ya mafumvu mfukare harma jana ekamdo dwanzangalia abweze ngonga zendo zekanzira uka wanadamu wa Komoro woti wenji haku yabwe ezenukto hizo uyofasira ka wadengu ngo hawe njarmensi aukainga iho mahala kwa andu wenji jokabo izo tinongo ngenga mjandalia oje wizara mana usiku balo inurambao journée usiku wa usherehi kena utosha ike senongozi shinde zitoshe muhima mziro hamanda huo ngenyi ni wizara nga mjandalia oje ili tambu hamandizo msaidie wanansi wa wane ne mpamduki miafikiri kai hazi na nurifanya ovano c'est-à-dire que ohuana no wade un desinrifanya ovano ngavo miuva minji não ngavo miuva he sensibilisation e communication ngavo miuva arma education na mjoko consomista wandu ngavo miuva mesmo e controle za zinja arma esse kingo jokali ngavo nsi duniani kao sukari ka huzwa henu siku ikawa ndi arma zinsi za Danemark na iho sukari ngina usiku ako huzwa não mfano mercredi sukari huzwa mercredi aweka mercredi avira basi kona kwa sukari donc mwanzo nisoka ze mbana rastianziani za wana nwadoni ngizo zinji shar joka hata zinsi kawandisa kabla ya hatu ama Morisi maboka imavuna ya hezi mbana wazandi saranzi ngasna mamingo ma20 ama 15 harma mamingo 5 dojo kondisona zinatija donc mimi mwanzo na behendri mwanzo na boka ilo muhimu leo dasuka rijuka wadisa deja nguo do sukari nguo mwinji halafu nganzao hazitizi yazio sensibiliser parce que ntiazie mndu mzima shaenda ziara nzondo aransu parce que ranz karsudo lima mndo loko mori le ungulu sha uzamba umadono emission mndo loko mori sha lao ngisho sawa ni mndo Dubai donc nganzao leo rangalie namna ndini joka wana atarejei harmama zoea mema ukawa mazoea yao ngajuka proteger ngujuka itsilongo nyangu
parce que yao mazu ya saya kanzi donc ibidio rtizi hazi hujoka si harman si umbila si unraro do jushidar changer zitabia za wanadamu harmo mwenshio surtout que zinonga kazi ya ngarona leo hali sio kataraka watoto quand samba nduri le subali warende honze derenge shaula il y a 20 ans mrubalo ndo bazari volo leo mrubalo ndo supermarché na bako balo ndo supermarché ya wewe kabatsa ta na shaula lo rafineo kabatsia ta na wana marunkio ndako ya bua bana shayo pia za wala rafine za hatwari tukamone suka yasketi nyango sha waboka yasketi nyango nordaze abodi joka hatwari sha yasketi nyango sharandise kinziani abo ngachoka na tomo kabisa ngacho swili narifahamu shahula shema tsinkuhu na nyama neze mafura zonsi rerenga ritsanganya risisi hozungoni ulando tsindekanga wena nkuhu nyinji na nyama nyinji na kadhaa ziusababishe kabala ngaongolondo ulando doula eshaladhimu o wakati waladhimu. Dr. Asufudin hazihakikisha banu gibejiu heni rilao madama eza hula rilao winji wa hazongizo na sukari ribadili ritiembabi zinuzambao legumu yani demarunda ili rishinde riwane na ila sukari itsikensi homwilini. Hatoa mfano ekahuli nsuzi magozi ya hazo youzie sukari itsikensi homwilini. Narifahamu bae diabet ngiyo harmaensi narijue ukaya heni tartibu itsoka uzonsi za ladhimu rifanye shange ladhimu ritende sisi wakazi hauka sinde rijo ukawawade rikadimie uwade utirisihe baesa yonge jo ukanyangu rahane ko uwade uhusiha ngotsaho mnariali wa kwenda hola pitali omzo uo ngojo ukamziro eka rifanya wajau zenau za midiso ilarambao sport hauka hadhukurubanu we uloho garini heni makati wendo na huja hagari sana udwenda mbabi hemindu we uloho biro dwenda hemindu heze namna zonsi omdiso emindu ya hatu rifanye zena uza sport zo aula hiliri wane ne sukari homwilini itikensi iritiambwade gamjua ukaya omudarakanu karejo shinda ridhukuru ze namna zonsi za howade wa sukari ama garimnika oni miadi eka mgungwanzo rijereje ilane rione lebaki ya labaki banu makati ya jao na hata ujuhonda abo na mkubali zentosa za howari renga swautu na mapicha mkubali wajau zentosa za hatu sira mtekelezani wa mpango wajazakumullahu khaira.